हेलो पिलामाने अलिभा दीप शिक्षा केन्द्र रे मु रिंकू तुम समस्त को स्वागत करुच्ची। पिलामाने आज आम देखा केउं संख्या चारिटी समानुपाती ये जदि पाठ आसो ताकू केमती समाधान करवा कारण अनुपात समानुपात को लेकिन बहुत सारा प्रश्न आम नवोदय प्रवेशिका परीक्षा पड़ुची। ओके तो केउं संख्या चारोटी समानुपाती तो एमती जो प्रश्न देथिबो न कि पिलामाने चारटी संख्या सब बळे देथिबो मन गोटे संख्या ए गोटे संख्या बी गोटे संख्या सी आ गोटे संख्या डी तो या माने कौन समानुपाती माने पिला माने ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी जोटा कि आम एमती लिखिपर पिला माने ए विभक्तक बी इज इक्वल टू सी विभक्तक डी ताले ए विभक्तक बी इज इक्वल टू सी विभक्तक डी हो गले सेटा आम जानिबा समानुपाती। तो पिला माने एटा देखिया हो कि नहीं 10 विभक्तक 15 इज इक्वल टू 20 विभक्तक 30 हो ना नहीं देखो पिला संख्या गुड़ा तो अलग थी कि प्रामाणिक रूप सब करदेला 5 कटिगन के 2 विभक्तक 3 देखो 10 कटिगन होगा के 2 विभक्तक 3 ताने ये जो 10 15 आ 20 30 10 अनुपात 20 समानुपाती 20 अनुपात 30 कारण सब प्रामाणिक रूप के 2 अनुपात ना 2 विभक्तक 3 जोटा आम कहीपर 2 अनुपात 3 होगा समानुपात 2 अनुपात 3 है। ठीक अच्छे एवं जी 8 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ निजे ट्राए कर तुम भी खाता धरिकी ट्राए कर पिला माने 15 सॉरी जस्ट टिके हाँ 15 अनुपात 20 समानुपात 3 अनुपात 5 15 विभक्त 20 के पिला प्रामाणिक रूप 15 विभक्त 20 के 3 विभक्तक 4 ठीक ना ये किंतु कौन अच्छी 3 अनुपात 5 अच्छी पिला देख ताने होनी समान 3 विभक्तक 4 टा 3 विभक्तक 5 सहित सामान नुह है यहाँ समानुपाती नुह यहाँ समानुपाती नुह जापर पिला केमती हो ग नंबर को जा ग नंबर कौन अच्छी ना 35 अनुपात 30 समानुपाती टिके व्हाइट स्पेस रखुच पिला माने 105 अनुपात 120 तो पिला माने ये उपरटा बड़ अच्छी तलटा सान अच्छी किंतु ये उपरटा सान अच्छी तलटा बड़ अच्छी ये समानुपाती हम ही ना है कारण ये अलग हो प्रामाणिक रूप करदे हो 7 विभक्त 6 एटा करदे के हम 105 120 15 कटिज 7 अनुपात 8 15 7 105 15 8 120 बुझीपार यहाँ के 7 विभक्त 6 यहाँ 7 विभक्त 8 यहाँ समानुपाती नुह ग नंबरटा भी समानुपाती नुह है। ताले हम परवर्ती प्रश्न को जीवा घ नंबर कौन अच्छे 18 विभक्त 20 18 अनुपात 20 समानुपात 90 अनुपात 9 ये भी हेनी देखा जाऊँगी कौन देख पिला 18 विभक्त 20 आमर के 2 रे काट 9 विभक्त 10 90 विभक्त 4टा के 2 रे काट 45 विभक्त 2 45 तक लिखी दूचे 45 तो 45 विभक्त 2 हेल्ला यहाँ हम नहीं। तो देख तापर जीवा पिला माने 1 नंबर प्रश्न को सेमती लिखी 54 विभक्तक 72 81 विभक्तक 108 54टा केतरे कट 72टा प्रथम 2 रे हरण कर दियो 2 रे हम 2 7 27 एठी गला हमर
2 रे हेने 3 रे 6 36 9 रे कटिଯିବ जाए 29 27 9 ଚଉ 36 3 ଅନୁପାତ 4 ହେଇଗଲା। 81 ଆଉ 108 ଅଛି, ଏଟା ବି 9 ରେ କଟିବ। 9 ନୂଆ 81 9 କେ 9 9 2 18 ଏଟା ହେଇଗଲା 1 ବିଭକ୍ତ ସରି ଏଟା ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି ପିଲାମାନେ। 9 के 9 9 दूणे 18 12 होची, तापर 3 करदेने 3 विभक्त 4। ताने एठी देखो दीटाको समान होची ना, एटा और एटा। ताने हम एटा को लिखि परिबा, कोन लिखि परिबा ना 54 अनुपात 72 ता समानुपात 81 अनुपात 108। बुझी पारलो? हाँ ठीक अच्छे। 6 नंबरटा कौन 15 विभक्त 18 देखिए 15 विभक्त 18 3 कर दियो 3 5 15 318। 10 अनुपात 20 टा 10 रे कटि जो 10 के 10 10 2 20 तन केते एटा हेला 5 विभक्त 6 एटा हेला 1 विभक्त 2 जानि परछ पिला माने एटा हेला 5 विभक्त 6 एटा हेला 1 विभक्त 2 ताले हमर एटा समान नुह तामे एटा समानुपाती नुह हला कोडा कोडा समानुपाती बाहरला पिला माने क नंबरटा आउ 1 नंबरटा ओके। तापर क्वेश्चन देइछि जेउ समानुपाती गुडिक ठीक से गुडिक तुम खाता रे लेख हला ताल कोडा ठीक हम देखिबा 16 विभक्त 36 इक्वल टू 12 विभक्त 27 16 के 16 4 एटा कर जो 4 to 16 4 नुआ 36 एटी 3 कटिगन केते बस 4 3 12 3 नुआ 27 देखो 4 विभक्त 9 हे गला एटा 4 विभक्त 9 हे गला समान हे गला तमने गुडको ठीक एटा तुम खाता लिखियो कोठा एटा ठीक अछि अनुपातरा ठीक अछि। अनुपात कोन कराउ जानि परछ पिला माने प्रथम और द्वितीय हरण जेमति कहलु सब बळ अनुपातर स्ट्रक्चर टा एमति थिबो ए बी सी और डी चारटा संख्या थिबो ए विभक्त बी इज इक्वल टू सी विभक्त डी हे गला माने सेटा हमर अनुपात अछंती हला हो ठीक अछि। जिबा बे बी नंबर प्रश्न को बी नंबर प्रश्न कोन दैछि 12 विभक्त 18 तिके देखिबा चांस 12 विभक्त 18 हला 28 विभक्त 42 हला 12 हेले एटा कोथरे कट जिवो 3 कट जिवो 3 भी कटियो 2 रे कटियो 6 रे ताउन कटुछि 6 दुणे 12 36 18 हला एटा 7 रे कटुछि 7 चो 28 7 चो 28 742 पुणी 2 रे कटियो 2 विभक्त 3 जानि परछु ना एटा नुह एटा 2 विभक्त 3 डाहा पट्टा भी हला बां पट्टा भी हला 12 विभक्त 18 एठु आनली 28 विभक्त 42 एठु आनली ए बी सी डी मने पड़छ ना ताले दीटाको समान ताने एटा हमर समानुपाती। सी नंबर प्रश्न को देखिबा वर्तमान सी नंबर प्रश्न कोन दैछि 21 विभक्त 6 टू 35 विभक्त 14 3 ने कर जो 3 दुणे 6 3 7 21 एटा हमर कर जो 7 रे 7 दुणे 14 7 5 35 देखो एबे जगह देखो टिके पिला माने बडो कंफ्यूज हो 7 5 35 उठ उठ एठी 7 लिखि दी हां सर समानुपाती कहि देबे एमति न होला कंफ्यूज होबनी पूरा परफेक्टली ध्यान देई करिवो हला ताले ठीक रहबो टिके अन्य मनस को भी पाठ भूल करे दबो। बर्तमान डी नंबर को देखिबा हला पिला माने देखो 8 विभक्त 9 गाटा नि होला 8 विभक्त 9 इज इक्वल टू 24 विभक्त 27 3 अष्टा 24 3 9 27 एटा परफेक्ट अछि पिला देखो 8 अनुपात 9 8 अनुपात नहीं परछ एटा गुटा अनुपाती
ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନୁପାତି ନୁହଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା ନୁହଁ, ଇଏ ବି ବାହାରିଲା, ଇଏ ବି ବାହାରିଲା। ଆଉ ରହିଲା ଇ କୁ ଯିବା। ହଁ ଇ କୁ ଯିବା। ଇ କୁ ଗଲେ କ'ଣ ଅଛି 15 ବିଭକ୍ତ 15 ଅନୁପାତ 18 ମାନେ 15 ବିଭକ୍ତ 18, 10 ବିଭକ୍ତ 15। ଏଇଟା କେତେ ହେବ 15 ହେଲେ 3 ପଞ୍ଚା 15, 318। ଏଇଟା 2ରେ ହେଲେ କେତେ ଯେ 2ରେ ବି କଟିବନି, 3ରେ ବି କଟିବନି, ତାହେଲେ ଇଏ କଟିବନି ପିଲାମାନେ। 10 ନା 5ରେ କଟିବ, ସରି 5 କଟିନି, 5 ଦୁଣେ 10, 5 3 15। ତ ହେଇଗଲା 5 ବିଭକ୍ତ 6, ଏଠି 2 ବିଭକ୍ତ 3, ତାହେଲେ 5 ଅନୁପାତ 6 ହେଲା। ଆର ପଟଟା ହେଇଯାଉଛି 2 ଅନୁପାତ 3, ତାହେଲେ ମାନେ ସମାନୁପାତି ନୁହଁ ହେଲା। ଏମାନେ ସମାନୁପାତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମାନୁପାତି ନୁହଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଦଶମିକରେ ପାଠ ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା, କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ। ଦଶମିକରେ ପାଠ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆରାମସେ କରି ଚାଲିବ, ଯୋଉଟା ନିୟମ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। 5.2 ବିଭକ୍ତ 3.9, ଏଠି କ'ଣ କହିଛି 4 ବିଭକ୍ତ 3, ତାହେଲେ ଇଏ ତ ଆଉ ସାନ ହେଇପାରିବନି, ଯାହା ହବାର ଅଛି ଇଏ ହବ ବାମପଟଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକରେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା 52 39 କରିଦେବାର ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ 39 3ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ କଟିବ କି ନା, କେଉଁଠି ସାନ ହେଇପାରିବ କି ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ହେଇପାରିବ କି, ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ନଜର କର। 2ରେ କଟିବନି, 3ରେ କଟିବନି, 5ରେ ବି ନାହିଁ, 7ରେ ବି ନାହିଁ, 11ରେ ବି ନାହିଁ, 13ରେ 13 33 39, 13 54। ଦେଖ ପିଲାମାନେ 13 ପଣିକି ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ହରଣ କଲି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲି ତାକୁ 2 3 5 7 11 13, ତାପରେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି 17 ସହିତ, ତାପରେ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି 19 ସହିତ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛି, ଠିକ୍ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛି ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଲା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ହରଣ କରିକି ଚାଲିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ପାଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ସମାନୁପାତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ଡାଉଟ୍ ଆସିପାରେ ତୁମର ପିଲାମାନେ, 5.2 ବିଭକ୍ତ 3.9ଟା ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ 52 ବିଭକ୍ତକ। ତ ପିଲାମାନେ 5.2ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା, ଏଠି ଦେଖ ଟିକେ 5.2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 52 ବିଭକ୍ତକ 10, ବଡ଼ ବିଭକ୍ତକ। ଏଠି ଆମେ 3.9ଟାକୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେବ 39 ବିଭକ୍ତ 10, ଏଇ 10 10 କଟିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ରହିଲା 52 ବିଭକ୍ତ 39 ହେଲା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କିଛି ନିମ୍ନ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତିଟିକୁ ବାଛ। ସେ କ'ଣ କହିଛି 69 କିଲୋଗ୍ରାମ 45 କିଲୋଗ୍ରାମ 44 ସମାନୁପାତି 44 ଟଙ୍କା ଆଉ 20 ଟଙ୍କା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବି ଅନୁପାତ ଆଉ ସମାନୁପାତ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ସହିତ 69/45 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 44/20, ଏ ଜିନିଷ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଯାଇକରି ଆମର ଏଇଟା ଅନୁପାତ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କରିଚାଲ। 9ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 11, 9ରେ କାଟିଗଲେ 9 5 45, ଏଇଟା 4ରେ କାଟିଦେଲେ 5, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ 11, ହେଇଗଲା ନା, ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ 32 64, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ 1/2, ଏଇଟା ଅଛି 6 ଆଉ 12, 6 କେତେ 6 6 12, 1/2, ତାମାନେ ଏଇଟା ବି ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। 40 ଆଉ 200, 40ରେ 0 0 କଟିଯିବ, 1/5, ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି 15 5 75,
ଏଟା ବି 1:5, ଇଏ ବି ଠିକ୍। ତ 45 ଆଉ 60 ହେଲା, 15 3 45, 15 4 60 ହେଲା, 3 ହେଲେ 3 4 12, 3 5 15, ଏଟା ନୁହଁ, ଏଟା ସମାନୁପାତି ହଉ ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼େ ହେଲା। ହରି ଓ ରାମ ପାଖରେ ଥିବା କୋଳିର ଅନୁପାତ 4:5। କୋଳି ଅନୁପାତ 4, ଦୁହିଁଙ୍କର କୋଳି ସଂଖ୍ୟା ମିଶି 68 ହେଲେ, ଠିକ୍ ସେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତ 63 ହେଲେ, କାହା ପାଖରେ କେତେ କୋଳି ଅଛି? ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କୋଳି ସଂଖ୍ୟା 63, ଅନୁପାତର କେତେ? 4:5। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇନଥିବ କି, ଅନୁପାତର ହାରଟାକୁ ମନେକର x ନେଇଯିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପଟା ନା, 4/5ଟା। ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଗୁଣି ହେଇକି, ଏଠି ବି କିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ମନେକର ଏଠି x ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି, ତମେ ଜାଣିନ କେତେ, x ଲିଖିଦବ। 4x ମିଶାଣ 5x କେତେ ହେଇଯିବ? 63 ହେଇଯିବ। ମିଶିଗଲେ 63 ହବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଶିକି ଅଛି, ତାମାନେ 9x = 63। x = କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ? 9 ପଣିକା 63 ଛିଡ଼ିବ? 63 ପିଲାମାନେ, x ଟା 7 ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। 7 ଯଦି ହେଇଯାଉଛି, କାହା ପାଖରେ କେତେ କୋଳି ଅଛି? ହରି ପାଖରେ ପ୍ରଥମ ଅନୁପାତଟା ମାନେ 4ଟା, 4 × 7 7 28ଟା ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ରାମ ପାଖରେ କେତେଟା ଅଛି? ରାମ ପାଖରେ 5 × 7 5 7 35ଟି ଅଛି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମର ଅନୁପାତ ଆଉ ସମାନୁପାତ ପାଠ ଏଇଠି ସରିଲା। ଯଦି କିଏ ପିଲା ଚାହୁଁଛ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଲା 8249345212। ତୁମମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲୁ, ପୁଣି ଦେଖାହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।